ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଇତିହାସ ବହିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠକୁ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ। ଆଜି ଆମେ କେବଳ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1914ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1918ରେ ସରିଥିଲା। ଦୁଇ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 37ଟି ଦେଶ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଶକ୍ତି କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଥିଲା। ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ କିଛି ଦେଶ ଥିଲେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦେଶ ଥିଲେ। ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା, ରଷିଆ ଥିଲା, ବ୍ରିଟେନ ଥିଲା, USA ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଆମର ଜର୍ମାନୀ, ବୁଲଗେରିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏହିସବୁ ଦେଶ ଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ତୁର୍କୀ ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ତୁର୍କୀ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମିତ୍ର ଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ, ତାମାନେ ତୁର୍କୀ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବିଭାଜିତ କରିଦିଆଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତୁର୍କୀ ଏଇଟା ଧରି ନେବା, ତୁର୍କୀର ମୁଖ୍ୟତଃ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜମାନେ ତ କଥା ଦେଇକରି କଥା ରଖୁନଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ ଯେମିତି ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଭାଜିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ କରିବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବିଭାଜିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା କେବଳ ଭାରତର ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୋଧ ଆସିଥିବ, ସେମାନେ ବ୍ୟଥିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ତ ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ମାନେ ବ୍ୟଥିତ ଏବଂ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲେ। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଯେ ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ ନା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଖଲିଫା ଟର୍ମଟା ଆସୁଛି ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ଆସୁଛି, କ'ଣ ଏଇଟା ଜାଣିବା ଟିକେ ନାକୁ ଯେ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଶେଷ ପୈଗମ୍ବର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମହମ୍ମଦ ଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କୋରାନ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେଇ କୋରାନକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବା ବା ସେଇ କୋରାନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲିଫା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତା ଶୌକତ ଅଲି ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। କାହାକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ ନା ସୁଲତାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମଗୁରୁ ବା ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲେ। କିଏ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ନା ଦୁଇ ଜଣ ଅଲି ଭ୍ରାତା, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୌକତ ଅଲି ଆଉ ଜଣେ ମହମ୍ମଦ ଅଲି। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ, ମନେ ରଖିବା। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଆଉ ଶୌକତ ଅଲି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାଁ ହେଲା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ତ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁର୍କୀର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜିତ କରାଯିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବିଭାଜନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନଥିଲା, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ ଖଲିଫାଙ୍କର ପଦବୀକି ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଆଣିଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜିନିଷଟା, ଭାରତର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଧିକ ବ୍ୟଥିତ କରିଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ଏହି କମିଟିରେ ଦୁଇ ଅଲି ଭ୍ରାତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଠନ କରାଗଲା। ସେଇ କମିଟିରେ ଏଇ ଦୁଇ ଭ୍ରାତା ତ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ, ଏଙ୍କୁ ଅବଦୁଲ କଲାମ ବୋଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବାନି। APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେଉଁ ଆମେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସିଏ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଅଛି। ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ ଏକ, ହକିମ ହଜମଲ ଖାଁ,
हसरत मोहानी। तो ये माने मध्य सदस्य थिले कोथिर ना जो आंदोलन पई जो कमिटी गठन करागला ना केमती मन रखिबा ह रे देखिबा हकीम हजमल खां ये ह रे अछि हकीम हजमल खां मन रहिबो पुणी से ह रे कोन हसरत मोहानी ना मन रखिबा पई सुविधा हेगला पाखापाखि 3 जनक ना मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हजमल खां हसरत मोहानी ए माने से कमिटीर सदस्य रहिले। नेक्स्ट देखिबा महात्मा गांधी को उक्त आंदोलन को महात्मा गांधी उक्त आंदोलन को समर्थन कले। हाँ वर्तमान एंट्री होती कहार ना महात्मा गांधी एंट्री होती केमती होती से विषय जानिबा देखिबा या पूर्वर भारत रे महात्मा गांधी आम जाचे चंपारण सत्याग्रह खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता ए सबू गुड़ाक महात्मा गांधी आंदोलन करते आ सफल होते। वर्तमान महात्मा गांधी चिंता कले जे ये तुर्की को जो विभाजन करा जाइछि खास करी पवित्र स्थान गुड़िक जो विभाजन करगुड़ाक इंग्रेज माने निश्चित भाव में रद्द करेंगे तांको घोषणा आउ पुणी थरे ए स्थान गुड़िक फेरई देवे। तेणु यहीटा हूँ सुवर्ण सुजोग भारतर मुसलमान मानू वर्तमान मु मोर सपोर्ट जनइबी आउ ठीक से समर्थन कले कौन पाई ना वर्तमान जेहेतु गोटे विराट बड़ आंदोलन आम देश में निहाती दरकार ता पूर्व पुणी कौन होता केवल सेतिकी भी हो नाला प्रथम विश्वयुद्ध भारत सहस्र सैनिक जाइए इंग्रेज मान सपक्ष केंद्र शक्ति विरुद्ध में लड़ी थे कौ उद्देश्य लड़ी ना आमे मैंने केवल चाहूँ जो स्वाधीनता आम देश स्वाधीन हो जाऊ किंतु इंग्रेज मैंने सेतक कलेनी आमको मिलला कौन ना जालियानवाला बाग हत्याकांड होता आम जाचे 1919 एप्रिल 13 तारिख होता तो गांधीजी चिंता कले जे कौन गोटे विराट बड़ आंदोलन आवश्यकता अच्छी तेणु केवल हिंदू मैंने नुहति भारतर मुसलमान मानकर आवश्यकता रही तेणु यहाँ हूँ सुवर्ण सुजोग ये वर्तमान मुसलमान मानक समर्थन निश्चित भाव में करवा दरकार। तो महात्मा गांधी कौन कले ना 1919 नवेम्बर रे निखिल भारत खिलाफत सम्मेलन सभापति भाव में निर्वाचित हो गले किए महात्मा गांधी। निष्पत्ति नियागला जे जदि मुसलमान मानकर पवित्र स्थान गुड़िक विशेष करी न रखा जाए तेबे सरकार को वर्जन करा जिवो असहयोग आंदोलन करने सम्मेलन ने निष्पत्ति नियागला। ठीक अच्छे खास करी पवित्र स्थान गुड़िक जदि न करा कौन करा जदि रखा न जाए ताहले सरकार को वर्जन और असहयोग आंदोलन निश्चित भाव में भारत में हम यही धमक सत्वे मध्य प्रथम विश्वयुद्ध पर तुर्की उपर गोटे चुक्ति लदे दि जाइथिला से चुक्तिर ना आम मन रखा सेभर्स चुक्ति चुक्तिर ना कौन सेभर्स चुक्ति ये चुक्ति द्वारा कौन है ना सुल्तान को अधिकृत अनेक अंचल तांको अधीन काढ़ी दिया गला चुक्ति होता जे जदि वर्तमान तमें हारुच ताहले तमर ए अंचल निश्चित भाव में कौन करा ना प्रत्याहृत करा इंग्रेज माने जेहेतु करदेले से जिनसटा तेणु तापर को अनुसार करदेले ना से चुक्ति होता गोटे कौन से चुक्तिर ना हूँ सेभर्स चुक्ति। 1920 जून 9 तारिख में आलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करागला एक मन रखा इम्पोर्टाट 1920 जून 9 तारिख में आलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करागला एठारे गांधीजी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित संपर्क छिन्न करने निष्पत्ति नेले ए डेटा को मन रखा 1920 जून 9 तारिख में आलाहाबाद ठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करागला एठारे गांधीजी नेतृत्व में खिलाफत कमिटी इंग्रेज सरकार सहित से कहले जे नाई आउ किसी संपर्क तम सहित नहीं वर्तमान असहयोग आंदोलन करने यहाँ बेस पड़गला जे भारतर मुसलमान माने कौन है ना महात्मा गांधी को वर्तमान सपोर्ट निश्चित भाव में करेंगे जेहेतु खिलाफत आंदोलन सभापति भाव में महात्मा गांधी नियुक्त होते आ सपोर्ट करते तेणु भारतर मुसलमान और हिंदू वर्तमान महात्मा गांधी को संपूर्ण रूप से सहयोग करेंगे जेकोसी आंदोलन हो ये एक आधार कर महात्मा गांधी आरंभ करेंगे असहयोग आंदोलन। बर्तमान देखिबा
ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅଲି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶୌକତ ଅଲି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭ୍ରାତା ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଖିଲାଫତ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି କେବଳ ଏତିକି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କିପରି ହେଇଥିଲା, ତା'ର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିବା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।